beli adalah 10,000 unit. So minimum at the beginning we need to buy is 10,000 units. That's entry level lah kan, okay? Dan selepas kita dah beli ini, subsequent subscription kita nak top up, kita boleh top up setakat 100, 200 unit. That means when you want to top up, you want to add more shares, you can buy with a minimum of 100, 200, 300 units, no problem, right? But only at entry level you have to buy is 10,000 units, okay? Now, jom tengok. Dan maksimum per account adalah 2 juta unit. Maksimum per account itu boleh simpan adalah 2 juta unit, okay? Now, harga bulan September, 1 unit saham ini adalah dalam harga €1 10 sen, €1 10 sen untuk 1 unit. So kalau 10,000 unit, anda punya minimum investment adalah €11,000, bersamaan dengan plus minus dalam RM51,000. So ini 51,000 I just beritahu je tau. Bila nak join itu akan ada rate, kena tengok dengan siapa yang introduce you lah kan. Because I hanya beritahu di 51. My last meeting I kata masa tu harga 46. Lepas tu ada 2 orang gaduh kat belakang. Oh kenapa dia charge saya 47? I kata I bagi contoh je lah kan, 46 kan. Contoh je kan. So that's the thing. So bila anda nak join main time, your upline introducer will tell you what's the rate lah, okay? Now, so September ini 1 unit saham adalah pada harga €1 10 sen, okay? Dan kalau siapa-siapa nak invest, this is the best time to invest this month. Tahu kenapa? Bulan depan harga saham ini akan menjadi €1 15 sen. Dan bulan selepas itu €1 20 sen, €1 25 sen dan €1 30 sen. Okay? So, apa benefit kita kalau beli bulan ini? Kita beli bulan ini pada harga €1 10 sen. Apabila next month harga saham ini naik jadi €1 15 sen, kita punya nilai saham kita meningkat 5%. That means our value of our share increase by 5%, okay? And of course the following month 5%, 5%, 5% until dia jadi January 2020, harga akan stop pada harga €1 30 sen. Okay, let me show you kenapa harga tengah naik, okay? Now, sebagai investor, benefit yang pertama kita dapat di Aliexchange ini sebagai Ali shareholder, kita akan dapat adalah capital appreciation ataupun kenaikan modal, okay? Dia dapat capital appreciation. Now, senang. Company punya target, dia nak jual 1.5 bilion saham kan? Yes. Betul? 2 bilion ke 1.5 bilion? Okay. So, dia dah pecah ini kepada 10 years. They want to sell 1.5 billion units and they have already break this to 10 years. Okay, they split it to 10 years. Setiap 2 tahun, unit akan turun by 15 million. Sehingga 10 tahun jadi 50 juta last batch dan habis. Okay. Now, tahun 2019, company nak jual 250 juta unit saham pada harga €1. Okay, in 250 million units at the price of €1. But apabila 70% daripada batch ini yang pertama habis dijual, automatic the balance 30% saham akan dijual pada harga yang akan meningkat sehingga dia jadi 130. Dia akan pergi for the next batch. Okay? That's why kalau tengok bulan Ogos, September kan? Ogos adalah bulan pertama harga saham mula menaik. Bulan Ogos was 1.05. This month is 110, next month is 115, and until January 2020 the price will go up to 130, €1 30 sen. Okay? Now, kat sini kita tengok company punya target senang. Untuk investor, dia nak bagi kita dalam 30% kenaikan modal setahun, up to 30% capital appreciation in 1 year. They try. Okay? Now di sini kalau tengok, kalau kita beli harga hari ni, harga €1 10 sen kan, apabila harga jadi 130, nilai saham kita dah jadi €13,000. Sekarang kita now we buy at the price of 11,000, right? And when it goes to January, apabila nilai saham jadi 130, automatic
nilai saham kita jadi 13,000 euro. Kan? So that is how kita punya investment akan ada kenaikan modal lah. That's how we get capital appreciation. So the best part kat sini, lebih lama kita pegang saham ini, lebihlah harga dia akan naik. Kan? Basically holding power kan. The longer you hold it, the higher the value. Tapi senang. Kita semua nak invest kat company ni daripada Estonia, bukan daripada Kuala Lumpur KLCC kan. So of course kalau dia nak bagi capital appreciation je, saya pun tak akan invest. If they offer us only capital appreciation, I also will not invest. They have to give us something more, betul tak? So di sini first benefit adalah capital appreciation, di mana kita akan dapat dalam 30% kenaikan modal setahun. Benefit kedua adalah company akan bagi kita dividen. Now, this dividend bukan seperti saham yang kita beli kat bursa, di mana setahun sekali dapat dividen dan cukai. Itu bursa bang, kan? Ini bukan bursa, betul tak? So bursa tak apa, I boleh tunggu. Apa-apa I pergi bank negara, betul tak? Kat sini I kena ada benda lain, kan? Kat sini dividen senang. Company punya target adalah dia nak bagi dividen dalam 5 hingga 12% per bulan. From 5 to 12% per month, our dividend ranging from that, okay? Tetapi average kita yang dapat adalah 8%. Okay? Makna dia senang. Setiap bulan tak fix, okay? Setiap bulan tak fix, tapi dalam 1 tahun bila anda kira balik semua dividen yang dapat, bahagi 12 bulan, the lower average dia tak akan rendah daripada 8%, dia akan lebih daripada 8%. So company give you a space to work with, but with the same thing, tahu setiap bulan tak fix lah dividen kita, okay? Now, so average is 8%, okay? How it works senang. Return period ini kita akan dapat dividen ini untuk 12 bulan. We get this dividend for a period of 12 months, okay? Now, let's say for example, kita start bulan ini, bulan September, okay? So bila datangnya bulan Oktober, 1 hari bulan, on the first, company akan declare dividend. Setiap 1 hari bulan, Aliexchange will declare the dividend yang dia akan bayar bulan itu, okay? Dan 3 hari bulan, on the third, the company will release the payment into your Aliexchange account. Company akan bayar dividen ini ke dalam account Aliexchange anda, okay? Clear so far? Clear. Okay, later I'll ask Q&A ya. Okay, nanti I tanya Q&A. So, first day company declare dividend dan 3 hari bulan company akan bayar dividen itu ke dalam account Aliexchange kita. Okay? Tiap-tiap bulan, dan dari sana kita boleh terus withdraw ke bank. The dividend can be withdrawn to your bank immediately. Okay? Now, for example, let's say sekarang bulan kita join kan. Next month, let's say company declare dividend 8%. Contoh ya. So kita akan dapat 800 euro. Bersama kalau withdraw ke bank, plus minus dalam 3,500 ringgit. That is for 10,000 units lah. If you buy 100,000 units, it's 35,000. You buy 1 million units, it's 350,000, right? So the more units you have, the more profit you make, the more dividend you get, okay? Now, dividend ini datang daripada mana? Siapa boleh jawab? Saya bagi coklat. Ha? Yes. Dividend ini datang daripada listing charges tadi dan trading fees, commission daripada sana. Yes. Aliexchange tidak trade duit kita. Remember ya. Aliexchange dia tak akan trade dengan duit kita. This is not a trading investment kan. Kalau mana-mana company janjikan anda nak trade duit anda untuk dapat profit trade dah, dalam cryptocurrency, lari terus. Terus market tak bagus sekarang kan. Terus lari kan. Terus pusing, lari kan. Keluar daripada tempat itu. Because memang akan loss. Market is not stable right now kan. Tadi beli harga 9,000, tiba-tiba boleh turun sampai 7,000. Habis, hangus kan. So have to be careful lah kan. So Aliexchange dia tak trade dengan duit kita, tetapi dia hanya allow other people to trade with them, and daripada commission itu dia bayar kita dividend. Okay. Now, contoh tadi saya kata company punya trading volume sudah sampai 150 juta euro kan. Kalau 0.2%, sorry US if 0.2% daripada sana adalah commission dia, how much is that?
Siapa boleh kira? Who's good in mathematics here? Bro, mathematics okay ke bro? 0.2%. 200,000 lah bang. So satu hari tu 200,000, betul? Dollar kan? Commission dia. So kalau satu bulan kali 30 hari berapa? 6 juta lebih. Hang pergi ke sekolah mana dulu bro? Ha? Ponteng sekolah dah soal lah kan? Okay. So 20% of 150 million is 200,000. If 30 days plus minus, that is the money the company make as a profit. Itulah profit company buat kan? So daripada sanalah dia akan bayar kita dividen kita. Okay? Seperti kata tadi, dividen kita akan dapat untuk 12 bulan. So setiap bulan tak fix. Okay? But kita ambil average, kalau sebulan itu average 8%, kalau 12 bulan berapa persen? Hang jangan jawab dulu. 96%, betul? 96%. Okay? So average plus minus in 1 year kita boleh dapat balik modal kita. Okay? See, in any investment, rule of the thumb is mana-mana investment kita pertama kita kena ambil balik adalah modal kita. So no, it's not ROI. No. In my language, ROI it means the profit from the investment. I call it ROC, return of capital. Right. The first thing you need to do is you get back your capital. How do you get your capital back? Setiap bulan bila dividen masuk, itu profit ke modal? Modal. Don't look at that as a profit. You see, if you look at that as a profit, see, all investments got risk, guys. I'll tell you, semua investment dunia ni ada risk, okay? There's no such thing as no risk. Touch wood, anything happens to Aliexchange after 1 year, you lose capital or you lose your profit. You have to choose lah kan. So kita selalu kat mana-mana investment kita kena tengok. I dah buat ini 13 years. I'm doing into investment line for 13 years. Ada time yang I join my first investment, I thought this is for lifelong. 2 years later habis. Biasalah kan. So bungkus. So masa tu sangkut. Kenapa kan? I thought for lifelong kan. So kat sana I learn a lot. Di mana pertama sebagai investor, we need to get our profit yang masuk setiap bulan itu adalah modal kita, bukan profit kita. Now, apabila habis 12 bulan, anda dah break even tak? Break even, right? Selepas itu, apa-apa 1 sen masuk pun, itu adalah ROI. That is your profit. Okay? So, kalau contoh, saya ambil duit daripada CIMB, masuk dalam sini, sampai duit ini tak sampai balik kat CIMB, I masih tak berprofit lagi. If you look it at that way, that is a nicer way to see it, you know. Then you will selamat, right? Tapi kalau duit you got profit, kita profit akan habiskan, betul tak? Profit masuk je, bakar terus, hangus kan? Lepas tu after 1 year, I lost my money, dia kata, right? So we need to tukar sikit, tune sikit, kan? Mindset kita. So apa-apa profit yang kita dapat is your capital. Save back your capital. So for 12 months kita ikat perut, kan? Ikat perut, makan kurang kan, because duit dah masuk sini kan. After 12 months you're free to do anything with your money. Correct ke tak? Now, apa akan jadi dalam 12 bulan? Bila sampai 12 bulan, that means contoh anda join September 2019, apabila datang Ogos 2020, dah 1 tahun kan? So Ogos akan dapat dividen terakhir lah. Waktu itu anda ada 2 pilihan. You have 2 choices at that point of time. The first choice, pilihan pertama, sebelum I beritahu you, let me tell you what happened the 1 year. Dividen sahaja anda sudah dapat balik tadi berapa? 96 to 100% kan? So let's say pilihan pertama, kalau anda sudah cukup tidak mahu continue, you can sell your shares away. That is window itu yang masa itu anda boleh jual saham anda. Okay? So you already got back 100% of capital. You sell your shares at the current value at that point of time. Waktu itu, value waktu itu, nilai waktu itu, okay? So let's say contoh, waktu itu nilai saham €1.30. Contoh So anda dapat balik €13,000. So dah jual saham, dapat balik. So untuk jual saham, company akan ambil 28 hari cooling period dan saham itu akan dipulangkan kepada dalam akaun Aliexchange anda.
Bila dah pulang ke dalam akaun anda, anda ada dua choice. Number one, you can sell to your friend who wants to buy it. You transfer kat dia, you ambil cash. Ataupun you boleh jual terus kepada company. Tapi company akan ada fees dah 2-3% confirm dia akan potong lah kan. Because normally company akan ada 2-3% dia akan potong kan. Tapi kalau jual kat kawan, kalau kawan tak minta diskaun, dapat full lah kan. Kalau minta diskaun, jangan layan. Jangan layan, terus lari kan. Okay, anyway. So that is your first option. If you go for option pertama, dividend dapat 100%, betul? Modal dapat balik 100%. Kenaikan modal dapat 30%. So plus minus profit dalam 130%. Baik, bagus tak? Ada tak mana-mana bisnes kalau kita invest sekarang dalam 1 tahun boleh dapat balik macam tu? Now you're a businessman, normally how long it takes to recover your money in business? 3 years, right? Ini bukan magic ke apa ke, senang. Dia masuk industri yang tengah grow sekarang, that's it. 5 years from now or maybe 10 years from now, the same presentation, you won't get that high dividend also, takkan dapat. Kau waktu tu orang dah pandai sangat dah, right? Okay? Now, so that is pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau anda masih nak dapat dividen ini, right? Then you don't give any instruction, jangan bagi apa-apa instruction. So bila sampai September 2020, sistem akan automatically renew your contract for another 12 months. Automatic. So lagi 12 bulan anda akan dapat dividen. Okay? Dan tapi kalau anda pergi untuk option kedua, company akan bagi loyalty renewal bonus 10%. So tadi anda beli 10,000 unit, dah habis 12 bulan, dah break even, anda masih nak continue dapat dividen, betul tak? Because itu dah profit lah, itu ROI dah kan. So bila anda dapat itu, company akan tambah lagi 10% shares in your account. So 10,000 saham akan jadi 11,000 unit kan. So let's say bulan selepas itu company declare dividend 10%, anda dapat berapa? 1,100 euro. Betul? Kalau biasa dapat 1,000 je kan, tapi ada extra 10%, so you get 1,100 euro, and that goes on for the next 12 months until datangnya tahun 2021, anda nak jual ke tak nak jual ke, suka hati, right? You want to continue next year, you go for the next year. If not, you can sell your share at that current value at that point of time lah. Clear so far? Yeah. Sorry bagi banyak panjang because this is how I present in paper, right? So tak ada paper, saya kena main paper tau, right? To present. Understand so far, clear? Siapa tak faham angkat tangan? Okay, good. So ini dividen 5 to 12%. Setiap 1 hari bulan company declare, setiap 3 hari bulan dia bayar dalam akaun kita, dan kita boleh withdraw terus ke bank, local bank kita. Clear? Okay. Next, kita tengok berapa company bayar sebelum ini. How much dividend the company has paid before this. Seperti yang kata tadi, Aliexchange mula jual saham dia daripada bulan February 2019, tahun ni. Okay? Tapi bulan February, dia hanya buka untuk investor yang nak beli 2 juta unit ke atas. Okay? Bulan March 2019, dia buka untuk semua investor nak beli 10,000 ke atas. Okay? Now, bulan March, dividend declare 8.39%. Bulan April, dividend was declared 9.16%. May was 10.08, 10.73, 11.25, 11.76 and 12.17. Okay? Now, ini adalah dividen kasa. Remember ya, this is dividen kasa. So untuk dapatkan dividen bersih, kita kena tolak 20% daripada ini. Kenapa? Kerana senang. Company dia akan declare dividen 100% daripada profit dia kepada kita dulu. Okay? And then they will minus 20% daripada sana untuk company. Dia kena ada profit dia. So dia pergi untuk 80-20 rule. 80% the investor take, 20% the company take back. So contoh ya, bulan ini company declare 12.17% kan. So let's say kalau siapa-siapa ada 10,000 unit, anda sepatutnya dapat 1,217 euro. Tapi anda kena minus 20% from that, so you get 970 euros. That's the net. That's your dividend. Okay. Now,
Kalau tengok di sini, bulan March 8% kan, sepatutnya actually this is 6% lah. This is 7, 8, 8 plus, 9, 9 plus, 9.7. Okay, so jangan lupa company buat 80-20 rule. 80% dia bagi kita, 20% dia ambil balik. Tapi dengan declare kepada kita dulu lah. Okay, clear so far? So far tengok okay lah. Dividen tengah naik lah, Alhamdulillah lah kan, tengah naik every month. Okay, kat sini kalau tengok, kalau anda invest lebih besar, lebih murah lah dia punya profit sharing. That means kalau below 100,000 unit, company akan buat 20% dia ambil, 80% kita ambil, betul tak? Kalau anda beli lebih daripada 100,000 unit in one account ya, then company will take 16% and you take 84%. Okay? If you invest 500,000 unit ke atas, company akan ambil 12%, anda akan ambil 88%. Okay? Dan kalau invest 1 juta unit ke atas, company akan ambil 8% dan anda akan ambil 92%. So, yang mana bagus? Of course, the first one lah 8% kan? Okay? So he's going to the bank to withdraw. Nah, going to bank kan? Yeah. Okay. So this is dividend. Okay, so far clear tak? Okay. So profit pertama kita dapat ada apa? What's the first benefit we get as a shareholder? Capital appreciation. Okay. Kedua? Monthly dividend. Monthly dividend kan? Okay. Dua-dua income ini adalah passive. Meaning anda tak buat apa-apa pun, setiap bulan dividen akan masuk, kenaikan akan jadi. Okay? Income ketiga ini yang nak tunjuk is trading crypto.